So yun guys, mag-unbox pala tayo ng Tissol na 1 phone G-Phone. Yan. So yun kanyang box. Yan. So yung model niya is yung model niya. Yan. So kaya unbox natin. Yan. Unbox natin. So, pagbukas mo, ito yung unang makikita mo yung foam. Styro pala. Yan. Then, power cord. Heavy duty na power cord. Yan. Then, yung wire na pang grounding. Yan. Then, ito, yung niya, bracket. Yan. So, yun. So, yung kanyang box, safe na safe. So, pwede siya. So, pag, na siya, hindi basta-basta masisira. So, ito yung kanyang actual na photos, yan. Yan. So, yung, niya para, yung, ito pala yung kanyang yan, yung sasaka ng G1, G2. Yan. Ito naman yung yung 10GE. Yan. Ito naman yung phone. Yan. Yan. So, yung brand niya, Bisol. Yan. Phone. USB COM. Then, ito yung kanyang back. Yan. 220 volts. Ito yung switch. Tapos, ito yung 12 volts na backup. Kung sakaling masira to. Then ito yung mayroon siyang fan. Yan.